জম্মু ও কাশ্মীরের টুরিস্ট স্পট পেহেলগামে নির্বিচারে নিরীহ পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা দেশ। শোকে পাথর হয়ে প্রতিশোধের জন্য মুখিয়ে আছেন সবাই। সবাই চাইছেন এই কাপুরুষোচিত হামলার যোগ্য জবাব দিক ভারতীয় সেনা, দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করুক কেন্দ্রীয় সেনা। মঙ্গলবার 22 এপ্রিল পেহেলগামের বৈশারণ ভ্যালিতে এই জিহাদি হামলার পর কিন্তু যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন পর্যটকেরা। আমাদের কাছে একটা ভিডিও এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে নদীর পাশে পাথরের ঢিবির ওপর বসে রয়েছেন কয়েকজন। সকলেই প্রায় কাঁদছিলেন, বলছিলেন কিভাবে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়ে ভারতীয় সেনার অফিসাররা, কিন্তু আতঙ্কিত পর্যটকরা ভারতীয় সেনার জওয়ানদের দেখেও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা ভাবেন আবার জিহাদিরা ফিরে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনার এই জওয়ানরা তাদের আশ্বস্ত করেন যে তারা কোনো ক্ষতি করতে আসেননি, উল্টে তাদের রক্ষা করতে এসেছেন। এটা শোনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই পর্যটকেরা। দেখুন, তারা বলছেন আমাদের মেরো না, আমাদের রক্ষা করো। এবং তাদের সঙ্গে কি ঘটেছে সেই কথা ভেবে তারা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েন। এমনকি তারা ভাবছেন যে আবার হয়তো জিহাদিরা ফিরে এসেছেন এবং সেই কারণে ভারতীয় সেনা সেই সময় যারা গিয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার করতে, তাদেরকে দেখেও তারা দূরে চলে যাচ্ছেন। তারা ভাবছেন যে আবার কি জিহাদিরা ফিরে এলো। দেখুন তাদের কতটা ভয়, কতটা আকুতি। দেখুন, बगल में था क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो बैठो। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? জানা গিয়েছে পুলিশ ও সেনার ছদ্মবেশে এসেছিল জিহাদিরা। ওই সময় ঘাসে ঘেরা বৈশারণে একদম ঘরোয়া মুডে ছিলেন পর্যটকেরা। প্রিয়জনদের সঙ্গে কেউ ভেলপুরি খাচ্ছিলেন, কেউ কাছে থাকা রেস্তোরাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছিলেন। এই সময় হঠাৎই কয়েকজন জিহাদি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে এলো পাথারি গুলি ছুটতে শুরু করে, যার ফলে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই অতর্কিত হামলায় জানে শেষ হয়ে যায় বেশ কয়েকজন পর্যটক। একজন মহিলা পর্যটক ঘটনার পরপরই জানান তিনি ভেলপুরি খাচ্ছিলেন। এই সময় হঠাৎ করে জিহাদিরা তার স্বামীকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই জানে শেষ হয়ে যান তার স্বামী। তবে হামলার আগে জিহাদিরা ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ ধরে ধরে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে এক এক করে জানে শেষ করে জিহাদিরা। ওই মহিলা জানান তার স্বামীকে জানে শেষ করার আগে ওই জিহাদিরা বলছিল ও বোধহয় মুসলিম নয়। এরপরই তার স্বামীকে জানে শেষ করে দেওয়া হয়। তার বক্তব্য, আমরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছে। আক্রান্ত পর্যটক কি বলেছেন আসুন শোনাই এবার। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। মঙ্গলবার 22 এপ্রিল ভূস্বর্গ জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে ঘটে গিয়েছে ভয়ঙ্কর জিহাদি হামলার ঘটনা। নিরীহ পর্যটকদের ওপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে জানে শেষ করে দেওয়া হয় 28 জনেরও বেশি মানুষকে। এই নিহত পর্যটকের তালিকায় নাম রয়েছে ভারতীয় নৌসেনা অফিসার বিনয় নারওয়ালের। 26 বছর বয়সী এই সেনা অফিসারের বিয়ে হয়েছিল গত 16 এপ্রিল। 19 এপ্রিল ছিল বৌভাতের অনুষ্ঠান। হরিয়ানার কর্নালের বাসিন্দা বিনয় নারওয়াল সদ্য বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে পেহেলগামে গিয়েছিলেন হানিমুনে। সেই রিসেপশনের কার্ড হাতে এসেছে আজ তাক বাংলার। সেই কার্ডে লেখা ছিল, স্যার ও অফিসার্স, আনন্দের সঙ্গে আমি আমার বিয়ের খবর আপনাদের সকলের সঙ্গে শেয়ার করছি। বিয়ের রিসেপশন অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। আপনারা এসে অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে তুলবেন, এটাই আশা করি। আপনাদের আশীর্বাদ ও উপস্থিতি একান্তই কাম্য।
এই খবর এসে পৌঁছতেই হরিয়ানার কার্নালে ওই নেভি অফিসারের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরাও জানিয়েছেন এই ধরনের ঘটনা যে ঘটে যাবে তা তারা ভাবতেও পারেননি। কয়েকদিন আগেও কত আনন্দে কাটালাম, বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, আর কয়েকদিনের মধ্যেই সব শেষ। কি বলছেন राजेंद्र सिंह, सुनबो। हमारे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था मधुबन थाने से एसपी ऑफिस से कि आपके गांव का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्यरत था नेवी में। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुखद घटना हो चुकी है। तो हमने जैसे ही पता लगा, हमने कंफर्म किया, फ़ोनों पे बातचीत की, तो पता लगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। तो आतंकी हमला हुआ जो पहलगाम में, उसमें मारा गया है? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। किस पोस्ट पे था ये? लेफ्टिनेंट कर्नल। और शादी कब हुई थी? जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले। तो हनीमून पे गया था जी? हाँ हनीमून पे गए थे बच्चे घूमने। तो पत्नी ठीक है इनकी? हाँ पत्नी ठीक है। यही सुनने में आ रहा है कि जो भी आतंकी हमला हुआ है वो जेंट्स के ऊपर हुआ। हमारे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था मधुबन थाने से एसपी ऑफिस से कि आपके गांव का प्रतिवेशी सुरिंदर कुमार तिनी की बोलছেন সেটাও শুনবো। लड़का था जो हमारे गांव का ही, तो लेफ्टिनेंट के पद पर था चाहिए। तो अभी 13 तारीख की यहाँ शादी की थी उन्होंने, तो अभी हनीमून के लिए गए थे वहाँ। तो मैंने तो अभी पता चला जी, मैं फिर उठ के बाहर आया, मैं कहा जी बहुत मारा जी, तो बहुत गंदा काम है जी। देखो ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर डील ऐसे छोड़ देगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे, बहुत मारा सोच रखे जी। हनीमून पे गया था जी? हाँ जी हनीमून पे गए। আরো এক প্রতিবেশী সান্নি কি বলছেন শুনবো। अरे सर मेरे पास तो अभी थोड़ी देर पहले ही सर्विस साहब की कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे करके जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे विनय जी अपने, तो आतंकी हमले में उनकी मतलब मृत्यु हो गई। फिर मैं कहा कोई बात नहीं जी, फिर आपका मैसेज आया होगा सर्विस साहब के पास कि मिंडा जी आ रहे हैं। तो बहुत दुखद की बात है सर। 1 हफ्ता पहले तो मैं कहा शादी हुई थी, इनसे बात हुई थी मेरी। मैं कहा 1 हफ्ता पहले तो शादी थी उनकी, तो उन्होंने बताया अभी हनीमून के लिए गए थे, आतंकी हमले में उनका मतलब ये हो गया। बहुत दुखद की बात है सर हमें भी, और सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। জিহাদি হামলায় নিহত বিনয় নারওয়ালের দাদুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন আজ তাক বাংলার প্রতিনিধি। কি বললেন তিনি শুনবো। नेवी के अंदर जब भर्ती हुए लगभग 3 साल हो गए। डेट तो मुझे इस टाइम याद नहीं है फिक्स डेट तो, लेकिन 3 साल हो गए उसको। और अभी घूमने गए थे 21 तारीख को, 16 तारीख को शादी हुई थी उसकी मंसूरी के अंदर, डेस्टिनेशन शादी थी। और 19 तारीख को रिसेप्शन थी यहीं करनाल में, और 21 तारीख को फिर वो हनीमून के लिए निकल गए थे। 22 तारीख को ये हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई है। आप ग्रैंडफादर हैं, एक बात बड़ी स्पेसिफिक है कि पाकिस्तान की ये जो जिस तरह का पाकिस्तान ने अटैक कराया है, तो परिवार क्या चाहता है, किस तरह का जो है बदला लिया जाए? ऐसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की जाए, उनके तभी इसका बदला लिया जाएगा। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।